மை லைஃப் ஸ்டைல் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கம்பெனியோட ஜிடிஎஸ் ப்ரோக்ராம் திருப்பூர் த ரிச்மேன் ஹோட்டலில் டீமோட கலந்துக்கிட்ட தருணம், லீடர்ஸுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு மிக அருமையாக இருந்துச்சு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். Sometimes like all you want to do is run. விளைவு தான் நினைத்ததை முடிச்சே தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு முதல்நிலை படிகளை நம்ம மைலேஷன் மார்க்கெட்டிங்ல முதல் படிகளில் ஒரு ரேங்க் இருக்கு, டீம் கோஆர்டினேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது சாதாரணமாக அடைய முடியாது இல்லைங்களா? ஒரு 2.5 லட்சம் பிரான்ச் ஓனில் பிஸ்னஸ் வேல்யூவும் பிரான்ச்சுக்கு ஒரு 2.5 லட்சம் பிஸ்னஸ் வேல்யூ மட்டும் அதை அடைஞ்சா மட்டும்தான் அடைய முடியும். இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப ப்ரௌடாக சொல்ல முடியும். இந்த ஸ்டேஜில் புதுமையாக இந்த மாதிரி வாய்ப்பை கேட்டு பல தயக்கங்களையும் பல கிண்டல்களையும் பல சூழ்நிலைகளையும் தாண்டி இன்னைக்கு எந்த இடத்துல வந்திருக்காங்க, பிராண்ட் நியூ டீம் கோஆர்டினேட்டர் முடிச்சு வந்திருக்காங்க. உங்க எல்லாத்தையும் உற்சாகமான பாராட்டோட பிராண்ட் நியூ டீம் கோஆர்டினேட்டர் இந்த அமராவதி மேடம் பெருந்துரை ப்ளீஸ் வெல்கம் ஆன் தி ஸ்டேஜ் மேடம். இன்னைக்கு பிராண்ட் நியூ டீம் கோஆர்டினேட்டர் ரெகனைசேஷன் பண்றாங்க. நம்ம கம்பெனியோட ஸ்பெஷல் சீஃப் கெஸ்டா வந்து மிஸ்டர் ராஜேஷ் சார், இன்டர்நேஷனல் டீம் கோஆர்டினேட்டர். ப்ளீஸ் வெல்கம் ஆன் தி ஸ்டேஜ் சார். அது உற்சாகமான பாராட்டோட சார் இன்வைட் பண்ணலாம். நல்ல உற்சாகமான பாராட்டு. இதே டேம் ரேங்க் ஒரு குறுகிய காலத்தில் முடிச்சு மைலேஷன் மார்க்கெட்டிங்கோட ஆல் டீம் கோஆர்டினேட்டர் லீடர் ப்ளீஸ் வெல்கம் ஆன் தி ஸ்டேஜ். ஏரியா டீம் கோஆர்டினேட்டர் லீடர் ப்ளீஸ் வெல்கம் ஆன் தி ஸ்டேஜ். ஆல் ஏரியா டீம் கோஆர்டினேட்டர் லீடர் ப்ளீஸ் வெல்கம் ஆன் தி ஸ்டேஜ். இன்னைக்கு எல்லாருடைய வெற்றி வார்த்தைகளை கேட்டவங்க நேரம் பத்தாது, அதனால டீம் கோஆர்டினேட்டரோட ஒரு வார்த்தைகளையும் இன்னைக்கு ஏரியா டீம் கோஆர்டினேட்டரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கலாமா? எல்லாரும் உற்சாகமான பாராட்டோட மைக்கோட வெற்றி கேட்கலாமா? டீம் கோஆர்டினேட்டர் ஒரு வாய்ப்பு. என்னுடைய பேர் அமராவதிங்க. நான் பெருந்தூர்லேருந்து வந்திருக்கேன். இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தது வந்து எங்கள் அண்ணன் தான் கொடுத்தாரு. அந்த வாய்ப்பை கொடுத்து கொஞ்ச நாள் அதை பற்றி நான் தெரியாதனால அந்த அளவுக்கு நான் வந்து வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கல. அதுக்கப்புறம் சாரெல்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் என்னை அதில் ஒரு மேடம் ஒரு நாள் நிச்சயம் முடியும் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த வாய்ப்பு கோயம்புத்தூர் போயிட்டு கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்சி பார்த்தாச்சு. பார்த்தோன்னே அம்மாவுக்கு கலந்துருப்பான்னு சொல்லி எங்கள் பொண்ணு வந்துருக்காங்க. அவங்களே தான் எங்கள் பொண்ணு இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கலந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. அங்கே கலந்துருந்தோடனே கலந்து இருந்தது தெரிஞ்சிச்சு. தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணியாச்சு, இந்த உடனே அங்கே என்ன நடக்குது, கல்வி எவ்வளோ 4 5 கலந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த மாத்திரையை அந்த மாத்திரை மெடிசன் மட்டும் வாங்கிட்டு 1 வாரத்துக்கு வாங்கிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அதே மாதிரியே 1 வாரத்துக்கு மாத்திரை வாங்கிட்டு அங்கேருந்து வந்தாச்சு. ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நம்மளுடைய ப்ராடக்டை கொடுத்து எங்கள் பிஸ்னஸுக்கு சரியாக ஒரு 35 நாள் காலம் வெளியே வந்தாச்சு. அப்போ தான் நான் பண்ணேன், ஓ இது ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் குழு மூச்சாக இறங்கி நானும் எங்கள் ஃபேமிலியாக இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதனால் நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் மனித இனத்துக்கு அத்தனைக்குமே கண், காது, மூக்கு, தொண்டை, கிட்னி எல்லாத்துக்குமே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. ஆனால் இங்கே இருக்கிறாங்க பாருங்க நம்ம லீடர், எல்லாமே அவங்க தான் நம்ம டாக்டர். எல்லாருமே 15 லட்சம் பிசினஸ் வேல்யூ அச்சீவ் பண்ணா நம்ம கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்யூனான ஒரு பொசிஷன் தான் ஜோனல் டீம் கோஆர்டினேட்டர். இன்னைக்கு 15 லட்சம் பிசினஸ் வேல்யூ ரொம்ப அசால்ட்டா ஒரு ஷார்ட் டைம்ல அச்சீவ் பண்ணி வந்திருக்காங்க. மைலேஷன் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனியுடைய ஆல் ஜோனல் டீம் கோஆர்டினேட்டர் ப்ளீஸ் வெல்கம் ஆன் தி ஸ்டேஜ். ஜோனல் டீம் உற்சாகமான மாலை வணக்கம். உற்சாகமே இல்லை.
தயவுசெய்து கொஞ்சம் கோச்சிக்காதீங்க சரிங்களா? வேலைக்கு விடிய காலையில் எந்த மாதிரி எந்திரிக்கணும்? சேவல் மாதிரி எந்திரிக்கிறோமா? காலையில் அறக்க பறக்க காமம் மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு குதிரை மாதிரி ஓடி மாடு மாதிரி மற்றவங்களுக்காக உழைக்கிறோம். உண்மைதானே? ஏதாவது மாற்றம் இத்தனை வருஷத்தில் கிடைச்சிச்சா? உழைப்பு எந்த இடத்துல போடணும்? நமக்கு கிடைக்கும் இடத்துல உழைப்பை போடணும். அதான் உண்மை. இத்தனை வருஷமா வெளியில் வேலை பார்த்துருப்பீங்க, ஏதாவது கிடைச்சிச்சா? ஏதாவது உங்களுக்கான அங்கீகாரம் இன்னைக்கு பிராண்ட் நியூ டிசி முடிச்சாங்கல்ல. நம்மளுடைய தாத்தா இருக்காங்கல்ல, அப்பாவுடைய அப்பா, அவங்க தான் பிள்ளை கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சிருக்காங்க. ஏதாவது மாற்றிருக்காங்களா? மாற்றாதனால என்ன பண்ணாங்க? நம்ம அப்பாவும் வேலைக்கு போனாங்களா இல்லையா? நம்ம அப்பாவும் நினச்சிருப்பாங்க, நான் மட்டும் கஷ்டம் என் பிள்ளைய படக்கூடாதுன்னு நினச்சிருப்பாங்களா இல்லையா? மாற்றினாங்களா? மாற்றலை. ஆனால் என் பொண்ணுங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, பாராட்டு சொல்லி விரும்பி அனுப்பிச்சலாம். தேங்க்யூ லீடர்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். உற்சாகமான மாலை வணக்கம். உற்சாகமான மாலை வணக்கம். திருப்பூர்னா பவரா இருக்கும். அந்த பவர் கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் பார்க்கலாமா? என்னை அறிவிப்பட்டிருக்காங்க. என்னோட பேர் தங்கராஜ், கரூர் மாவட்டம் இருக்கிறேன். எனக்கு இந்த பிசினஸ் வாய்ப்பு கொடுத்த கிரேட் ஜோதி பேட்டருக்கு மிகப்பெரிய நினைச்சுக்கலாம் சார். எனக்கு 24/7 சப்போர்ட் பண்ண எனக்கு கிரேட் லீடர், கிரேட் மோட்டிவேட்டர், எல்பிசி, சீலிங் அச்சீவர், ஹால் அச்சீவர், ஹவுஸ் அச்சீவர் சசிகுமார் சார், சுமதி பேட்டருக்கு மிகப்பெரிய நினைச்சுக்கலாம் சார். என்னாலையும் முடியும் சொல்லி எனக்கு மோட்டிவேட்டரோட எனக்கு கிரேட் மோட்டிவேட்டர் ஐடிசி செல்மணி மேடத்துக்கும் மிகப்பெரிய நினைச்சுக்கலாம் சார். சார் என்னால் நூற்றுனா சாதாரண ஒரு எலக்ட்ரீஷியன், இதுக்கு முன்னாடி சாதாரண எலக்ட்ரீஷியன் வாரம் மினிமம் ஒரு 5000 சம்பாதிக்கிற நபர் தான் நான். கிட்டத்தட்ட 35 வருஷம் வேலை செய்கிறேன். ஓடி பார்த்தா பின்னாடி ஒன்றுமே இல்லை. வாய் இங்கே இருக்குது, மிச்சம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஃபைனான்ஸில் வாங்கி வட்டியை 8 லட்ச ரூபா வட்டி தான் கட்ட முடிஞ்சிச்சு. எப்படிங்க 8 லட்சம் கடன் வாங்கி வட்டி கட்ட ஓடிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இது அற்புதமான வாய்ப்பு. இதே சீட்டில் முன்னாடி போல லாஸ்ட் சீட்டில் உட்காந்து ஏனோ தானு கேட்டேன். கூட்டின்னு வந்துட்டாங்க. வேற முடியாத சொல்லிட்டு வந்து ஏனோ தானு கேட்டப்ப தான் என்ன கடைசியாக சொன்னாங்களா, நாமணி ஒன்றுக்காக தான் இந்த பிசினஸ் வாய்ப்பே எடுக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக ஏன்னா செய்கிற வேலை கண்டிப்பாக எதுவுமே கிடையாது. கண்டிஷனில் திடீர்னு ஏதோ ஒரு இதானா என்னை விட்டு அடுத்து என் பையனை வர முடியாது. ஆனால் நாம யாருன்னா அடுத்து என் பையன். இப்போ என் பையன் பிஸ்னஸ் வந்துருக்கு அப்படின்னு என்னோட பையன் அப்போ கிட்டத்தட்ட 35 வருஷம் வைப்பதை எல்லாச்சும் கடன். ஆனால் லேடர் என்ன சொன்னா பார்த்தீங்களா, அவன் கையை மட்டும் தான் பிடிச்சேன் சார். அவங்க சப்போர்ட் சொன்னல, அந்த சப்போர்ட் கையை பிடிச்சேன். இன்னைக்கு வாரம் 39,500 வாங்கிட்டு இருக்கேன் சார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 2.5 வருஷத்துல நீங்கள் சம்பாதிக்கிறத ஒரு 40 லட்சம் சம்பாதிச்சிக்கிறேன். அது இல்லாமல் கரூரில் ஒரு 15 லட்ச ரூபா போட்டு வெள்ளஸ் வச்சுருக்கிறேன். அதையும் தாண்டி இதில் சம்பாதிச்சு குண்டா ஹை-20 டாப் மாடல் வாங்கியிருக்கிறேன். அப்போ 35 வருஷம் பார்த்தா கூட ஆகலை, ஆனால் அதை சம்பாதிச்சு வாங்கிக்கிறேன். அதே சேம் தான் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு எடுத்துக்கிது. ஏனோ நான் கேட்காதீங்க, உங்கள் குழந்தைகளுக்காக இந்த பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு எடுங்க. உங்களை ஜெயிக்க வேண்டும். நாங்களும் பின்னாடி கோர்ட்டு நேரம் சொல்லி எனக்கு பேச வாய்ப்பு இருக்குது. நன்றி வழி. ஜெய் கேட்கலாமா? ஹலோ கேட்கலாமா? நல்ல உற்சாகமான பாராட்டோட காப்பு வெட்டி வாங்க கேட்கலாம். வணக்கம். வணக்கம். என்ன செய்ய ஏதோ சொல்லிடுச்சு, உற்சாகமான சொல். உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா? ஆனால் எனக்கு தமிழ் தெரியாது. என்ன மேடம்? ஓகே, இந்த பேர் கிரீஷ். கேரளாவிலிருந்து வரும், பக்கத்துலேருந்து வரும். ஆனால் நான் மலையாளம் சம்சாரிக்க மாட்டேன், தமிழ் ட்ரை பண்ணுவேன். உங்களுக்கு
இருந்தா மன்னிச்சு. ஓகே, குட் ஈவினிங். ஹலோ, குட் ஈவினிங். Good evening. அந்த ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ 2,10,000 വേണോ വേണ്ടാമോ? വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് கொஞ்சம் உற்சாகமா சவுண்டு தெரியுமா? உங்களுக்கு கூவ தெரியுமா? தெரியுமா? கமான் கமான். குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங். ஓகே, கொஞ்சம் ஆயிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, അപ്പോൾ എന്താ അമരാവതി മേഡം? ഓക്കെ, അമരാവതി മേഡം നല്ലൊരു സ്റ്റേജ് തേർഡ് ടൈമിൽ ഇത് തേർഡ് ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ വരുമ്പോഴേ അമരാവതി മേഡം ഇവിടെ ഇருக்கு കറക്റ്റാ? മേഡം ഇங்கே ഉட்கார்ந்து ഇത് മേഡം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ യാതൊരു ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே, தேர்ட் டைம் வரும்போது அவர் இந்த மேடம் எது ரேங்கில் இருக்கு? டிசி ரேங்க். கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஒரு 80க்கு மேலே இந்த பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் புதுசாக வந்த ஆൾക്കാർ ഇത് കേട്ട് நிறைய കേട്ടിருக்கு. അവർക്ക് கொஞ்சம் മനസ്സിലായിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ പോയിച്ച് അല്ലേ? അതല്ലേ? கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். உங்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்திருக்கிற ஆள் ட்ரெஸ் பண்ணுங்க, அவரை ட்ரெஸ் பண்ணுங்க, உங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும். சரியா? இப்போ பாகுபலி சினிமா பார்த்துருக்கான். இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல் பண்ணதுனால பாகுபலியில் ஒரு டயலாக் இருக்கு, என்னன்னு தெரியுமா? ஒரு அம்மா பாருங்க, என்ன சார் பாருங்க. அது கரெக்டு. ஆனால் அதுக்கும் இது இருக்கு, என்னன்னு உங்களோட பேக்கில் 1000 பேர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு யுத்தம் ஜெயிக்கலாம். அதனால உங்களோட ஃப்ரெண்டில் இருக்கன்னா இந்த 1000 பேருக்கு தெரிஞ்சு போச்சா இந்த லோகமே உங்களோட கூட நிறைய ஆட்கள் கரெக்ட். எங்க நாட்டில் இந்த பள்ளி പറയും தெரியுமா? பள்ளி எங்க நாட்டில் இந்த பள்ளி ஆனால் எங்க நாட்டில் கிரௌண்ட் ஒரு சவுண்ட் இருக்கு. எங்க நாட்டில் பள்ளி ഇവിടെ கிரௌண்ட் ஒரு சவுண்ட் இருக்கு சார். அது இடக்கிடக்க போடுங்க சார். தேங்க்யூ. അപ്പം உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் വളരെ ഷാർപ്പാக കൊണ്ടുപോകണമെന്നാൽ ഉങ്ങളൊരു ലീഡറാണ്. ഞാൻ இந்த GTS പങ്കെടുക്കും. ഫസ്റ്റ് முடிவெடுக்கும். എൻ്റെ കൂടെ ആരും கிடையாது சார், ഞാൻ എനിക്ക് പോകണം. ആരാவது അങ്ങനെ யோசிச்சுட்டு இருக்காங்களா? അവിടെ கண்டிப்பாக என்ன மாற்றிருக்கோ ഞാൻ പോകുമേ அந்த GTS പങ്കെടുക്കുമേ. உங்கள் கூட நெக்ஸ்ட் டைமில் கண்டிப்பாக ഒരാൾ கிடைக்கும். ഞാൻ இந்த ആഴ്ച இந்த വീക്കിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 10,000 രൂപ വരുവേ. സ്വപ്നങ്ങൾ ഡ്രീം பண்ணுங்க. TC റാങ്ക് വേണമെന്ന് ഡ്രീം பண்ணாதுங்கோ, ITC വേണമെന്ന് ഡ്രീം பண்ணுங்கோ. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. தமிழ் நல்லாவே இல்லைங்களா? ப்ளீஸ் கிளாப். அப்போ இந்த டிசி ரேங்க் 2 லட்சம் பிஸ்னஸோட மார்ச் பண்ணும்போது இந்த டிசி ரேங்க் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆட்கள் மாத்திரம் இருக்கிற டீம் வரும். கண்டிப்பாக உங்களை ITC ரேங்க் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட கூட NDC படிக்கிறதுக்கு நிறைய லீடர்ஸ் வரும், RTC வரும், வரும். என்ன பண்ணோம்? ITC ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். ITC ரேங்க் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அதுக்கு விசிட்டோர் மாற்றணும். 10 crore
കോടി കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു മാഡം അയ്യോ എനിക്ക് സന്തോഷം എന്നാല് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഇത്ര എന്നെ இந்த ബിസിനസ് കൊണ്ടുവന്ന ലീഡറുകളെ இங்கே இருக்கு கிரேட் லீடர் சீசா இருக்கு ആ ലീഡറെ കൊണ്ടുവന്ന ലീഡർ ഇங்கே இருக்கு നിങ്ങൾ பார்த்துச்சல இல்லை கிரேட் லீடர்ஸ் இங்கே இருக்காது ഒരു ரொம்ப സന്തോഷമാണ് ഒരു കാര്യം மட்டும் நான் പറയാം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് പண்றது ഒരിക്കലും டிசி ஏடிசி டிடிசி ഫോക്കസ് பண்ணாத ஐடிசி மட்டும் ഫോക്കസ് பண்ணுங்க உங்களுக்கு அது மாதிரி ஆட்கள் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இந்த பிசினஸ் ப்ராடக்ட் சேல் பண்றது பிசினஸ் அல்ல ഇത് என்ன ബിസിനസ് ഇതൊരു വ്യവസായം പ്രോഡക്റ്റ് സെൽ പണിയാന്ന് വ്യവസായം സാധനം ചോദിച്ചത് പ്രോഡക്റ്റ് സെൽ பண்ணாத எப்படி இது பிசினஸ் அது கொள்ளாமே ப்ராடக்ட் செல் பண்ணும்போது அது மாதிரி വീണ്ടും நிறைய ലീഡേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுமா இந்த தமிழ்நாட்டில் எதுக்கு வந்ததுன்னு வச்சுனால இந்த ரீஜியனல் ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க ஆர்வம் பார்த்துருக்கு ஓகே அப்போ ரீஜியனல் ஆஃபீஸுக்கானக்கு இங்கே வந்து ரீஜியனல் ஆஃபீஸில் வந்து என்ன ஒரு டீம் டெவலப் பண்ணான்னு சொல்லிச்சு കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരുച്ചി എവിടെ തിരുച്ചി അതുപോലെ തന്നെ തിരുപ്പൂര് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എവിടെയാണ് പറയൂ എവിടെയൊക്കെ ടി ടി സെൻ്റർ இருக்கோ അവിടെയൊക്കെ ടീം டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்க இங்கே நிறைய லீடர்ஸ் அடிப்படையாக வந்துட்டு இருக்கு அப்போ கேரளாவிலிருந்து இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க இங்கே இருக்கிறவருக்கு எத்தனை ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ഞാനിത് പറഞ്ഞ ഏജൻസി സമയത്ത് മേഡത്തിന് വിളിച്ചു വെച്ചു മേഡം ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കൈ கண்டிப்பா அடுத்த வாட்டிக்கு வரும்போது மினிமம் ஒரு டிசி ரேங்க் எങ്കിലും அச்சீவ் பண்ணணும் இப்போ இதுல டிசி ரேங்க் இருக்கு இப்போ இருக்கு அப்ப டிசி ஆகும் இந்த பிசினஸ் ചെയ്യുന്നதுக்கு ஒரு இது இருந்தா போதும் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் எதுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும் சார் எதுக்கும் நான் இருக்கேன் எங்க கூட வாங்கோ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കാൻ പോறேன் ഇവരെന്നെ ബാക്കി കണ്ടിപ്പാ വരും ഇത് மட்டும் പോലും പിടിക്കുമോ ഞാൻ സംസാരിച്ച് പിടിക്കുമോ പേസണോ അതോ പകുതി നല്ല കയ്യിൽ പേസണം ഓക്കെ നമ്മൾ அதனால இனி பேச முடியல காரணம் டைம் ஒரு பிரச்சனை அதனால இன்னும் பூரா ஃபுல் நைட்டே ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ടിപ്പാ തിരുപ്പൂര് സ്ട്രോങ് ആണ് ലീഡേഴ്സിന് ഇടാം നിങ്ങൾ അത് കുഞ്ചു പോത്താൽ മാത്രം പോതും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇവരോട് പയറെടുക്കുക ബിസിനസ് முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நேரே ஒரு கண்ணாடி அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க மிரர்ல போயிட்டு இங்க நான் ஒரு ஃபயர் இருக்கேங்க அது கண்டுபிடிச்சா போதும் சூப்பர் ஆர் ரெடி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆனோ ஹலோ வந்திருக்காங்க ஒரு சரித்திர நாயகனா இல்லைங்களா அப்துல் கலாம் அற்புதமான ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாருக்குமே சரித்திரத்தை உருவாக்க முடியாது அதுக்கு சரியான ஒரு வாய்ப்புல சரியான ஒரு முடிவெடுக்கிறவங்க மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும் அந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு சரித்திர நாயகனா இந்நாளையும் வாரம் 2010 சம்பாதிக்க முடியும்னு சொல்லி உங்க எல்லாத்துக்கும் உதாரணமா வந்திருக்காங்க நல்ல எல்லாரும் உற்சாகமான பாராட்டோட வெல்கம் நேஷனல் டீம் கோஆர்டினேட்டர் அண்ட் டீம் அச்சீவர் மிஸ்டர் நல்ல உற்சாகமான பாராட்டோட இனிய மாலை வணக்கம். ஓகே, என் பேர் இங்கே சொல்லியாச்சு ஸ்ரீஜித்து, ஊர் வந்து கேரளா, கோட்டையூருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. அதுக்கு
இந்த மீட்டிங்கில் எனக்கு இந்த பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த லீடர் நம்ம நம்ம ஐடிசி லீடர் ராஜேஷ் சார் இருக்காங்க. நல்ல ஒரு பாராட்டு கொடுக்கணும். நான் முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வேளாண் ஆர்டிஸ்ட் தான், கலா ஆர்டிஸ்ட் தெரியுங்களே, தமிழ் ஆர்டிஸ்ட், தமிழ்நாடு கலா. முன்னாடி நான் எங்கே தஞ்சாவூர் தான் கற்றுக்கிட்டேன். അപ്പം அந்த இங்கே வந்தது தமிழ் ஓரளவு பேசும். ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க. ஓகே. அப்போ அந்த வேலை இருந்த சமயத்து ப்ரோக்ராமுக்கெல்லாம் போகும். ஆனால் ஒன்றுமே சம்பாதிக்க முடியல. எனக்கு வந்து ஒரு 3 குழந்தைகள், 3 பெண்கள் இருக்குது. ஆனால் ஸ்கூலில் அத்தியாபகர் இருக்கார், +2 அத்தியாபகர் வாத்தியார் இருக்காரு. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்தாங்க. அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் சூப்பர் ப்ராடக்ட், இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிய போது எனக்கு பொண்ணுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சி. ஆனால் நான் நல்லா சேல்ஸ் பண்ணி ரேட்டு எல்லாம் பண்ணி நல்லா வருமானம் கிடச்சிச்சு. அப்போ என்ன முதல்ல என்கிட்ட இருந்த வேலை நான் விட்டுட்டு, ஆனால் 30 வருஷமாக அந்த வேலை நான் செஞ்சது. ஒன்றுமே அதிகம் சம்பாதிக்க முடியல. அப்போ எனக்கு இனி இப்போ வந்து 49 வயசாகுது. இனி எவ்வளோ நாள் வேலை செய்ய முடியும்? கூடி வந்தால் ஒரு 10 இல்லை, ஒரு 20 வருஷம் செய்ய முடியும். நான் இந்த 30 வருஷமே முடியாது, 20 வருஷம் முடியுமா? முடியாது. அந்த ஒரு திருச்சல், அந்த ஒரு இதுதான் நான் விட்டுட்டு, அந்த மேഖലயை விட்டுட்டு ஃபுல் டைமாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்றெடுத்து நான் செய்ய தீர்மானிச்சு. ஏன்னா நீங்கள் வந்த டைமில் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு பைக்கு தான் இருந்தது. ஆனால் இந்த வந்து ஒரு 2 வருஷத்திலும் ஒரு 2 கார் வாங்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் விதேச ட்ரிப்பு பைக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஏற முடியுமா அப்படியே ஆசை இருக்குது. ஆனால் நான் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 ட்ரிப்பு நான் அச்சீவ் பண்ணி போச்சு. இதெல்லாம் கொடுத்தது இந்த கம்பெனி. ஏன்னா நமக்கு நம்ம மனசில் ஒரு முடிவு வேணும். இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம வெற்றி வேணும். அதுக்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாருக்கும் கிடைக்கல. இங்கே மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மகிட்ட கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் என்னன்னாலும் நம்ம உட்கொண்டு ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும். ஒரு சார் சொன்னாங்க, நம்ம பிஓ எடுத்தது ஒரு 5 வருஷம் நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிருந்தீங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன கனவு இருக்குது அதொക്കെ நமக்கு நிறைவேற்ற முடியும். அவ்வளோ சூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மகிட்ட கிடைச்சிருக்கு. അപ്പം ആ ഒരു முடிவெடுத்து எல்லாம் இல்லைங்க. இப்போ புதிய டிசி வந்திருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, எல்லாரும் ஒரு ராங்காய் மாறி நம்ம கிரீஷ் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரே லட்சியம், எல்லாரும் என்ன லட்சியம்? ஐடிசி 10 கோடி மார்ச் பண்ணி ஐடிசி லெட்டர் ஆகும். அந்த லட்சத்திலே எல்லாரும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க. எல்லாருக்கும் அந்த விஜயம் இருக்கிறது பார்த்துக்கிட்டு. ஓகே, தேங்க்யூ. வாரம் 2,10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்க வைக்கிறதுக்காக அவருடைய வரலாறு, அவருடைய வெற்றி வார்த்தைகளை நம்ம எல்லாம் சொல்ல வந்திருக்காங்க. உங்க எல்லாத்தோட ஒரு ஆக்ரோஷமான கைத்தட்டலோட, சிறப்பான ஒரு பாடத்தோட நம்ம கூட்டமைப்பு வந்திருக்கிற இந்த நேஷனல் டீம் கோஆர்டினேட்டர் மிஸ்டர் ராஜேஷ் சார், ப்ளீஸ் வெல்கம் மிஸ்டர். நல்ல ஒரு உற்சாகமான பாராட்டோட நம்ம சார் இருக்கீங்க. ஹலோ, எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு ஸ்பெக்கர் வேணுமா? மைலேஜ்ல ஜெயிக்கணுமா? அவரோட வார்த்தைகள் தேவையா? எத்தனையோ பேரோட வாழ்க்கையை மாற்றி கொடுத்தாங்க. வார்த்தைகள் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றி கொடுத்த போது உற்சாகமான ஒரு பாராட்டோட பாட்டு மாதிரி ஹேண்டில் பண்றேன். ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. നമസ്കാരം, വണക്കം, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഏത് വേണേലും കൊടുക്കാം. എനിക്ക് തമിഴ് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല പറയാൻ. ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാകും, എനിക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കുമല്ലോ, ആർക്കും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, സന്തോഷമല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയാണേലും, ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണേലും, ഏത് മനുഷ്യനാണേലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം. വേണ്ടേ? അത് മതി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ
ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ NGC ലീഡർ ശ്രീജിത്ത് സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട RTC ലീഡർ നമ്മുടെ ഗിരീഷ് കുമാർ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യരായ HTC ലീഡർമാര്, DTC ലീഡർമാര്, സോളർ ടീം കോർഡിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, DTC ലീഡർമാര്, ATC, TC, എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു വണക്കം. ഇവിടെ തിരുപ്പൂർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട DTC ലീഡർ അനിഷ മാഡം, അതുപോലെ തന്നെ RTC ലീഡർ ഗിരീഷ് സാറ്, NTC ലീഡർ ശ്രീജിത്ത് സാറ്, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് വന്നത്. ഞങ്ങൾ കാറിനാണ് വന്നത്, ഇന്നലെ പോകുന്നതാണ്. ഏതായാലും ഇന്നിവിടെ വന്ന് കൂടണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് വന്നു. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം, ரொம்ப സന്തോഷം. കാരണം നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം, വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം. നമ്മുടെ MC ഒക്കെ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ദീപക് സാർ അല്ലേ, സൂപ്പർ MC, സൂപ്പർ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് DOP പ്രോഗ്രാം GTS അല്ലേ, ഗേറ്റ് വേ ടു സക്സസ് എന്നുള്ള DOP പ്രോഗ്രാം, ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ മുകേഷ് സാർ എടുത്തു തന്നു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സൂപ്പർ സൂപ്പർ അല്ലേ, സൂപ്പർ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ TC ലീഡർ കൊള്ളാം, അമരാവതി മാഡം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗിരീഷ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വീണ്ടും വീണ്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത റാങ്കുകൾ അടിച്ചു കയറി. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കി മുഴുവൻ ആൾക്കാരും നിങ്ങളും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക, അടുത്ത റാങ്കുകൾ. ഇത് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആദ്യമായി ഫസ്റ്റിൽ എത്തിയ ആൾക്കാരോ ഓർക്കുന്നതിനോ ചിന്തയുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഇത് അവർക്കൊക്കെ പറ്റും, എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല, ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, 100% എൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കടന്നു വന്നത് 2016-ലാണ്. ഞാനൊരു +2 സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ WTC ലീഡർമാരുണ്ട്, വേൾഡ് ടീം കോർഡിനേറ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിജി ജോസ്, അനിൽകുമാർ. ഇവരുമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1993 മുതലൊക്കെ. അപ്പൊ അവർ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഫോൺ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, സാർ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളൊന്ന് അഥവാ എൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ കൂടെ പറയുമ്പോൾ വല്ല ഇവിടുത്തെ വല്ല ചീത്തയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആരൊന്നും മറ്റൊന്നും വിചാരിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു, സാർ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പൊൻകുന്നം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പൊൻകുന്നം, കുമളി, പൊൻകുന്നം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ആ പൊൻകുന്നം ടൗൺ വരെ വരാമെങ്കിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരാമെന്ന്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ പൊൻകുന്നത്തിന് വന്ന എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരും, അത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരിക. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്, ഗ്രേറ്റ് ടപ്ലൻ സജി പാറക്കൽ സാർ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, സജി പാറക്കൽ സാർ. അദ്ദേഹം തന്നുവിട്ടതാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലത്ത് ടൗണിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിജി സാറും അനിൽ മാഷിന്റെ കാറിന്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനും കാറ് നിർത്തി. അവര് വലിയൊരു ചിരിയൊക്കെ ചിരിച്ചത്. കാറിന്റെ ഡോറും ഒക്കെ തുറന്നു ബ്ലഡ് പീസറും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ബ്ലഡ് പീസർ. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ ടോണിക്ക്, നമ്മുടെ കൊച്ചിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചുമയ്ക്കും പനിക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ടോണിക്ക് തരും, അതുപോലെ ഒരു ടോണിക്ക്. എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യമാണ്. ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് പ്രതീക്ഷ, മൊബൈലാണ്, പേനാണ്, വാച്ചാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാ ടോണിക്ക്. ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു, ഇതെന്താ സാറിന് ചോദിച്ചു. ഗിഫ്റ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സാറേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതോ ഗിഫ്റ്റ്? എനിക്ക് ഈ ടോണിക്ക് പെട്ടു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് എന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബ്ലഡിന് കുറവില്ലെന്ന്. അപ്പൊ അവര് വെച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ലേ, ഇത് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫയർ ആണ്.
അപ്പൊ എന്റെ ബ്ലഡ് ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് അവരാണോ തീരുമാനിച്ചത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ബ്ലഡ് ശുദ്ധീകരിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം അവര് പറഞ്ഞു സാറിന്റെ അല്ല, ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ ബ്ലഡ് ശുദ്ധീകരിക്കണം. അത് എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ബ്ലഡ് ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഏതായാലും അത് തന്നു, ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നാലും വെച്ചു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലോട്ട് കയറി പോകുമ്പോൾ ഒരു അലമാരി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. കയറി പോകുമ്പോഴും അതേ നോക്കും, തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും ഞാൻ കഴിച്ചില്ല. കാരണം ഇവർ ഡോക്ടർമാരാണ്. എൻ്റെ ചിന്തയല്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ തരുന്ന ഒരു സാധനമേ കഴിക്കാവുള്ളതെന്ന്. നമ്മുടെ +1 +2 പിള്ളേരോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ തന്നാലും നിങ്ങളുടെ അമ്മ തന്നാലും നിങ്ങൾ കഴിച്ചേക്കരുത് എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഞാനത് കഴിച്ചാൽ എന്നാ പറയണ സാർ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചില്ല. അപ്പൊ പിറ്റേന്ന് അവര് ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, സാറേ കഴിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു. എന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വളരെ വർഷങ്ങളുടെ ബന്ധമുള്ളവരോട് കള്ളം പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു സങ്കടം അതെനിക്കുണ്ടായി. പക്ഷെ എന്നാലും അത് പിന്നെ തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ? കഴിച്ചെന്നു. പിറ്റേന്നും അവരെ ഫോൺ വിളിച്ച് ലോക്കിയൊക്കെ ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ എന്തി അമ്മ എന്തിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു. കഴിച്ചു സാറേ. ഓരോ കഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ ഇതാ, ഞാൻ അവരെ പറ്റിച്ചു. അവർക്ക് പക്ഷെ എന്നെ അറിയാം ഞാൻ കഴിച്ചില്ലെന്ന്. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ചോദിച്ചു കഴിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു. കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോട് ചോദിച്ചു അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ്? ചുറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമെന്ന് കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്നത് പൊട്ടിച്ചൊന്ന് ഇച്ചിരി കുറിച്ചൊന്നുമില്ല. ഈ സുരേഷ് ഗോപി ഞങ്ങളുടെ ഈ കോടീശ്വരനകത്ത് മലയാളം ചാനലിനകത്ത് പറയുന്നു, ഒറ്റ ചോദ്യം മതി ജീവിതം മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ജീവിതം ആ ഒറ്റ ചോദ്യത്തെ മാറി മതി. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുതരം പുളി പോലെ പറയുന്നത്. പുളി എന്നല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ? പുളിയല്ലേ അല്ലേ? ആ പുളി, ഒരുതരം പുളി പോലെ. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇത് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണ് സാർ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫയർ അങ്ങനെ? അപ്പം പറഞ്ഞു വിത്തുകളുടെയും പഴങ്ങളുടെയും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ്. അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പുളിയാന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോഴും പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോഴും മുന്തിരി ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പുളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് ഒത്താലൊക്കെ വെച്ച്. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ കഴിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു. അവർക്ക് പിടിയിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കാൻ. അവര് കുഴപ്പക്കാരായതുകൊണ്ടല്ല, അവര് ഡോക്ടർമാരില്ല. എന്റെ തിയറി എന്താണ്? ഡോക്ടർമാർ നന്നാലേ ഒരു സാധനം. ഇവിടെ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈവെട്ടി. ആ സാറേ, ഡോക്ടർമാർ നന്നാലേ ഇത് കഴിക്കാവുള്ളൂ. ഇതായിരുന്നു എന്റെ തിയറി. ഇവർ എനിക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരംഗീകരിച്ചു സാർ? നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരാണോ? നിങ്ങൾ തരുന്ന സാധനം ഡോക്ടർമാരല്ലാതെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ കഴിക്കും? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് പ്രൊപ്രൈറ്ററി മെഡിസിൻ ആണ്. പ്രൊപ്രൈറ്ററി ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി, ആയുർവേദം അത് പിടികിട്ടി. പ്രൊപ്രൈറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പ്രൊപ്രൈറ്ററി മെഡിസിൻ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു, ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടാതെ കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി വേണ്ട, ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന് തന്നാൽ കഴിക്കാം സാർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ആരാണ് അംഗീകരിച്ചത്? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആയുഷ് പ്രീമിയം മാർക്കുണ്ട്, എടുത്തു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ബാഡ്ജിന്റെ പടം കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. നമ്മൾ ബാഡ്ജ് കുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അറിയാം ചുമല റിബൺ നോക്കിയിട്ട്. അതാണ് ആയുഷ് പ്രീമിയം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബബിളി വെച്ച് അംഗീകരിച്ചാണ് ആയുഷ് പ്രീമിയം മാർക്ക്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗീകരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും നമ്മൾ പാഴ്സലാക്കിയൊക്കെ വിടുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ്. ഏതായാലും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നു. അവർ ലാസ്റ്റ് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കഴിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മുഖത്ത്, എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ. എന്താണെന്നറിയോ? സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചാൽ വെയിൽ കൊണ്ടാൽ അന്നേരം മുഖം ചുമന്നു. ഞാൻ ആയുർവേദം കഴിച്ചു, അലോപ്പതി കഴിച്ചു, ഹോമിയോപ്പതി കഴിച്ചു. അവസാനം ഹോമിയോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രാജേഷ് നീ കഴിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്കൂടെ വിഷമമായി. അത്രയും മരുന്ന് കഴിച്ചു. ഏതായാലും ആ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കഴിച്ച് 3-ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ മാറാൻ തുടങ്ങി. അതെന്നെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു.
അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തോ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഉടനെ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് എന്നത്തെ കഥയാണ്, 2014 കേരളത്തിൽ ഒറ്റയൊരിടത്ത് ഓഫീസിലായിരുന്നു. 2014 ആദ്യം ഞങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡത്ത്, തേനിയില്, പിന്നെ നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയത്. അന്ന് എന്താ പറയുക, പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം. സജീവ് പാറക്കൽ സാറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബെൻസ് കാറെ പോ. അങ്ങനെ പോയി 2016 ഏതായാലും നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഓഫീസ് വന്നു മരടി. എറണാകുളം മരട് വൈറ്റിലെടുത്ത് ആ ഓഫീസ് വന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഓഫീസ് കോട്ടയത്ത് വന്നു, കുമാരനെല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. മൂന്നാമത്തെ ഓഫീസ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കാരയ്ക്കമണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം 10-30 പേർ ഓഫീസുകളായി. ഏതായാലും 16 ഞാൻ വന്നു. അന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ അവർ പറഞ്ഞു. പൊൻകുന്നം ടൗണിൽ വെച്ച് ഈ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ സാറിന്റെ പേരെങ്ങനാ സാർ? രാംരാജ് സാറേ എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞതാ. എന്താ അറിയോ സാറേ, ആഴ്ചയിൽ 2,10,000 മേടിക്കാൻ. ആഴ്ചയിൽ 2,10,000 സീലിംഗ് റേറ്റ് മേടിക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു 0. എന്റെ രാംരാജ് സാറേ അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എന്നെ അങ്ങ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. സാറേ 0 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ആഴ്ചയിൽ 2,10,000 കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊട്ടനായിരിക്കണം. ഇവിടെ പൊട്ടൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബുദ്ധിയില്ലാതെ പൊട്ടൻ. ഞാൻ പൊട്ടാളായിരിക്കണം. മുട്ടാളായിരിക്കണം. പൊട്ടാൾ, സോറി, മുട്ടാൾ. ശരിയല്ലേ രാംരാജ് സാറേ? 0 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ആഴ്ചയിൽ 2,10,000. എന്റെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് കടകൾ നടത്തുന്നവര് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കോട്ടയം പോയി ഒത്തിരി എടുത്തുണ്ട്. അവരൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് കയ്യും കാലും അടിക്കും, അതിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് 0 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ആഴ്ചയിൽ 2,10,000 കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ബഹളം വെച്ചതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ രാമരാജ് സാറേ? ശരിയല്ലേ? ആ കളിയാക്കിയ വ്യക്തി എന്നെ രോഷം കൊണ്ട് വരച്ചു പറഞ്ഞു, മേല ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൈ മേല ഇത് കൊണ്ട് വർത്താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും വർക്ക് ചെയ്തു. 2019, 2017 ആയപ്പോഴത്തേനും അടുത്ത ഓരോരോ റാങ്കുകൾ അടിച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങി. 2018 ആയപ്പോഴേക്കും RTC ആയി. 2019 NTC ആയി. 2019 സീലിംഗ് റേറ്റ് ഞാൻ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആഴ്ചയിൽ 2,10,000. ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, ശ്രീജിത്ത് സാർ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫണ്ടിൽ 10ഓളം പേര് സീലിംഗ് മേടിക്കുന്നു. എന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ടീമിലും 10ഓളം പേര് സീലിംഗ് മേടിക്കുന്നു. നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീലിംഗ് മേടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടി ഇൻകം മേടിക്കുമ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയോ? നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു സാർ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം, ഗവൺമെന്റിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇൻകം മേടിച്ചാൽ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു, സെയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു, GST കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഒരാഴ്ചയിൽ 37,800 രൂപ GST മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഒരാഴ്ചയിൽ 10,500 രൂപ TDS കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. TDS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ അറ്റ് സോഴ്സ്, TDS. ഇതെല്ലാം തെളിവാ. ഈ ആഴ്ചത്തെ വീക്ക് എത്രയാണ്? 556 അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എത്രയായിരിക്കും? 555. മാഡം 555. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് എത്രയാണ്? അവിടെ GST എത്രയാണ്? 37,800.
നമുക്ക് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്, മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട്. നമുക്കതുകൊണ്ട് കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് മുഴുവൻ നടക്കും. ഇത് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 100% ആൾക്കാർ തിരുപ്പൂരെ അതിഗംഭീരമായ മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കുകളെ ഇത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സാർ ഇവിടെ സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു തന്നില്ലേ, മനസ്സിലാക്കി തന്നില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദീപക് സാർ MC എടുത്തപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് പറ്റും. സമയമായി 5:45 സാർ നിർത്താം. ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഞാൻ ഇതിൽ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആകാശത്തോടെ വിമാനം പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തോടെ വിമാനം പോകുമ്പോൾ നോക്കി അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകും ഇല്ലേ? പക്ഷേ ഇതിൽ വന്നപ്പോ 7ാമത്തെ തവണ തായ്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ 26-ാം തീയതി പോയിട്ട് വന്നത്. നവംബർ 26-ാം തീയതി ഡിസംബർ 1-ന് 7ാമത്തെ തവണയാണ് തായ്ലൻഡിൽ പോയത്. അതുപോലെ മലേഷ്യക്ക് പോകാൻ പറ്റി, ദുബായിക്ക് പോകാൻ പറ്റി. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരെ 10,000-ഓളം പേരെ ഹൈദരാബാദ്, ഗോവ എല്ലാം ഫ്ലൈറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി. എന്തിനാണെന്നറിയോ? ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുക. ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ കാലാദ്യം വിറച്ചു സാർ, വിറച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ഇത് വാങ്ങണം. നിങ്ങൾ ITC എന്ന് പറയുന്ന റാങ്ക്, നിങ്ങളെ ശക്തരായിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു കാരണത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പാട് വേണ്ട. അവർ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നയിക്കും. നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കണം. അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. അവിശ്വാസം വേണ്ട. ആരെയെങ്കിലും ഒരാള് ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലേ നമുക്കെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ സാർ? നിങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കണം, അതിശക്തമായിട്ട് നിൽക്കണം. ഇത് മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും കിട്ടും. ആദ്യം വരുന്ന കുറച്ചു പേർക്ക് കിട്ടുമെന്നല്ല, എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കിട്ടും. നിങ്ങൾ ITC എന്ന് പറഞ്ഞ റാങ്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തണം. അതുപോലെ വീട്ടിലെ 2,17,000 എന്ന് പറഞ്ഞ റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് 100% എത്താൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ? ഇല്ലേ? വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിശക്തമായിട്ടിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവുകൾ വേറെ വെളിയിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അന്നേരം ഓടിയെത്തണം നിങ്ങളുടെ ലീഡർമാരുടെ അടുത്ത്. അവരോട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പോയേക്കരുത്. നമ്മുടെ അപ്പലെ നമ്മുടെ ലീഡർ ആരാണോ ആ ലീഡർമാരോട് പോയി ചോദിക്കാം, അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അതുകൊണ്ട് അതിശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുക. നാളെ നമ്മുടെ ദിനമാണ് അല്ലേ? നാളെ ഇത് ഭാവിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും ഇതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇവിടെ വേറൊന്നിനും ഇതില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം എത്രയെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ അതിവിടെ ചോദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു അതറിയണ്ട. നിങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അതറിയണ്ട. നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയാണ്, ഏത് മതമാണ്, ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ചൊരു മനസ്സുണ്ടോ? ഉറച്ചൊരു മനസ്സ്, കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേടിയിരിക്കും 100%. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും അതിശക്തമായിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഗംഭീരമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത സൂപ്പർ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇവിടെ നടത്തിയ എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയരായ ലീഡേഴ്സിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും ഉണ്ടാകാൻ നമ്മുടെ ജഗദീശ്വരൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.